Chaeli se aanslag op Afrika se hoogste berg het egter reeds 'n paar dae vroeër begin. Na maande se spesiale voorbereiding was sy en haar span van 7 stappers uiteindelik op pad na die Kilimanjaro Nasionale Park in die noorde van Tanzanië, vanwaar 'n lang en moeilike staptog na berg Kilimanjaro se Uhuru kruin sou begin. Enige iets bo 5000 meter is waar ons nie gemaklik is nie. En het permanente gletsers en so aan bo-op wat nou so 'n bietjie kleiner en kleiner word elke jaar, maar dit is verskriklik koud. As die wind waai in hierdie tyd van die jaar wat dit hoogs waarskynlik is, kan dit tot -15, -20°C wees. En toe die groot oomblik. 'n Span draers lig Chaeli se spesiaal aangepaste rolstoel teen trappe op na 'n stowwerige kronkelpaadjie en die begin van haar langverwagte Kilimanjaro avontuur. I'm so excited to get going and see what happens. It's going to be hard, eh? Yeah, I think it is going to be hard, but I think it'll be worth it. Die eerste deel van die groep se staptog het hulle deur 'n uitgestrekte plantasiewoud geneem. Vandag is maar half 'n kom ons kyk hoe gaan dit en almal kom in hulle skoene in en dit is gewoonlik wat ons sê die dag wat die ouens hulle goeders los. Ja, en hier gaan ons. Aan die gang. Joseph Kumbau van Tanzanië was een van die span se ervare gidsleiers en met meer as 200 km staptogte agter die blad het hy die berg se vele uitdagings geken. The big one is headache and then plus nausea, dizziness, lack of appetite, and then sometimes people have something called insomnia whereby you don't sleep in the night. So these are the most common symptoms. En soos die staproete mettertyd moeiliker geword het die rol en noodsaaklikheid van die span se dosyne draers gou duidelik geword. Sommiges moes Chaeli se rolstoel stoot, trek en oor rotsagtige terrein dra, terwyl ander tente, kos en rugsakke van kamp na kamp moes dra. Die Kilimanjaro stap en klimroete is 'n groot werkverskaffer vir plaaslike inwoners en dra jaarliks miljoene by tot die land se florerende toerismebedryf. We got 55 people and among them we got 47 porters, and those are very important people in the climb because they are the one who carry all the luggages, they bring water in camp, they pitch our tent, they unpitch them, so they are very important. But also we got the guiding team which has 10 people, 6 of them are with Chaeli and then 4 with other clients. Yeah, I think they're unbelievable considering the fact that we have all this gear and these special pants and gaiters and boots and tops, and they're just here in jeans and tracksuits carrying 28 k's on their backs and we're struggling with our backpacks. So I really think we need to give them a round of applause at the end of this because they've been the savers of our trip, I think. By die eerste oornag tentkamp is Chaeli soos 'n held verwelkom. En die tweede dag het 'n spesiale betekenis vir die jong Chaeli ingehou toe haar mondigwording met 'n verjaardagkoek en brandende kersies gevier is. It's a cool way to celebrate, and I think it's a very good group of people that we with us. So I think it's good. Certainly a different way of doing it, eh? Yeah, I think my whole life I've been doing things differently. Die uitgestrekte Kilimanjaro Nasionale Park is bekend vir sy wye verskeidenheid plantegroei. Klimaattoestande wissel van tropies tot byna woestynagtige tonele hoër op teen die voet van die berg. Plante wat aan Wes-Kaapse fynbos herinner, kom ook algemeen voor. Ons is vandag op pad tweede grot toe en gewoonlik op 'n normale klim sou ons aanbeweeg 'n derde grot hier. So ons het so 4-5 ure vandag. Tweede grot toe en dan gaan ons middagete daar eet en namiddag so 'n bietjie rus en dan bietjie op en dan weer terug. Ons gebruik hier beginsel om hoog te stap en laag te slaap. So dit help om
en te akklimatiseer. Om te verseker dat Chaeli die moeilike omgewing kan baasraak, is 'n spesiale versterkte rolstoel gebou. Hy het handvatsels op die kante, soos jy kan sien hierso, hulle dra vir haar op met spesiale handvatsels wat hierso langs die kant is. Hy het 'n handvatsel agter waar hulle kan stoot. Daar is 'n harnas wat vooraan vasmaak dat ons waar kan trek by die steiler gedeeltes op. Vanweë Chaeli se gestremdheid vereis sy voortdurende sorg, wat die rol van haar ondersteunende spanlede soos Sally Greason noodsaaklik gemaak het om te verseker dat die moedige Chaeli haar kiliedroom verwesenlik. Gosh, this hand has been stubborn today. And here we go. We got it. We got You've it. been involved, with Chaeli for a long time. What do you think of this almost like crazy idea to do this mountain? Do you know what? I don't even know if it's a crazy idea. It's a challenging idea, but it's a very empowering. Yeah, here's my chief dressing assistant, because jackets are like blazers and not ideal things to put on. Look, there's been a lot of preparation. This is not a let's go climb a mountain once off situation. But Chaeli herself has to work really hard. As you said, a lot of people think that you're just sitting in a chair. She's basically doing sit-ups all day while she's in this chair. So if anyone's like sat on a physio ball or something like that, it's that times 100. She's also got to tell us what position her feet are in, her hands are in, if her foot's fallen off the foot plate, if the catheter's like 1 centimeter out of place, it can cause trouble. Kilimanjaro is 100 km lank en 65 km wyd. Die berg is 'n onaktiewe vulkaan wat sowat 200 jaar gelede tekens van uitbarsting getoon het. Die laaste groot uitbarsting was byna 360 000 jaar gelede. Soos Chaeli en haar span pak sowat 35 000 mense jaarliks die onderskeie uitdagende Kilimanjaro roetes na die berg se ysige kruin. En hoewel slegs nagenoeg 85% die klimtogte voltooi, was Chaeli en haar span op die derde dag steeds hoopvol. If you get to the Uhuru peak, then it will be like, I don't know, glory. But it's hard, eh? It's hard. You struggle a lot, sleep less, eat less. But if we achieve at least the next camp, it's always a victory. It's always a glory being in the next camp. So we go poly, slowly. Vir Chaeli, wat die klimtog gebruik het om geld in te samel vir haar wêreldbekende Chaeli veldtog, was die berg meer as 'n persoonlike uitdaging. Sy wou ook daarmee poog om mense se soms negatiewe siening van gestremdes se vermoëns te verander. Chaeli is in 2013 aangewys as een van die wêreld se toonaangewendste jong mense. I think in life we get carried away and be complacent with life and not really try hard. But I see somebody who is trying really hard and not see life as a challenge, but as really something that, we can actually learn from. Jy kan nie om haar geïrriteerd wees of kwaad wees of so nie. Sy laat dit net nie toe nie. She's a person that's inspired me in a lot of different ways. Firstly, because of the fact that the hardships she faces without any issue, and she achieves so much without really even taking those issues into regard. I think it's incredible. En met die wagtende Uhuru-kruin in die agtergrond, uiteindelik slegs 17 km ver, was dit tyd vir Chaeli om afskeid te neem van 'n geliefde familielid. It's time to set her free, eh? And you're gonna do that today. Cheers, Gran. Tydens 'n spesiale geleentheid op rotse langs 'n droë rivierloop is haar ouma se as deur spanlede in die Kilimanjaro wind gestrooi, met 'n hartseer Chaeli wat toe kyk. Haar ouma het vir Zelda, Chaeli se ma, baie uitgehelp, en hulle was 'n baie tight-knit familie gewees. En dit was dalk 8 jaar terug gewees en so, maar dit is nog vars, jy weet, dit is vir Chaeli veral. Haar ouma het baie van gesorg. Daarna was dit voortbeer vir die spanlede van Team Awesome en hulle gewillige helpers. 2 van die spanlede moes egter tou opgooi weens die gevreesde hoogtesiekte, waar die erge suurstoftekort tot water op stappers se longe kan lei.
Vir die res van die span het die finale aanslag op Kilimanjaro se hoogste kruin gewag. 'n Uitmergelende skof van byna 20 ure het voorgelê. En om sake te bemoeilik, het sneeu begin val toe die span by hulle laaste basiskamp aan die voet van die berg aankom. We'll start in the night, which means it will be cold. So people should put more layers. Sometime in this time of the year, it's windy. But because we are always lucky, I think there will be no wind. But sometimes there is wind. Also, as it get around 3, 4, 5, it's very cold. So people expect also to be cold. And remember, the higher you go, less oxygen, which means people will be having problem with things like headache, nausea, dizziness. Those are very common. And Chaeli is doing well, eh? Oh, she's like this morning, you know, she woke up, no headache, nothing, all good. So she never complains? No complaint. She's fantastic. She's doing excellent. Right, Uhuru Peak. Chaeli en haar spandraers het eers 'n Gilmanspunt byna 5700 meter bo seevlak bereik. Na 'n sinitergende klimtog in die donker teen 'n skuins berghang bedek met sneeu en gladde ys. Met die berugte Gilmanspunt agter die rug en welkome daglig om die staptog te vergemaklik, het die uitgeputte span 'n kronkelende voetpad op die rand van 'n diep vulkaankrater met hygende asems en moe bene gevolg. En met 'n ysige bergwind en aanvoelbare temperatuur van byna -20°C, het die klimtog na Uhuru-kruin 'n vasbytstryd soos min geword. Drinkwater in bottels het begin ys, terwyl dit toenemend moeiliker geword het om kameratoerusting in die koue toestande te hanteer. Met Uhuru se massiewe wit gletsers in die agtergrond is 'n moe Chaeli egter steeds tree vir tree, beurend teen koue mis en 'n snerpende yswind deur armoedige spanhelpers na Afrika se hoogste kruin gestoot en getrek. But these are incredible people that's helped us up this mountain. We made it, and it is a victory for us, and it's a victory for disability, and it's just incredible. Yeah, that's amazing. Unbelievable. What talking about just make you cry. At last? This was a long trip, eh? Yeah. It's good to be at the top. Now we just have to find our way to the bottom. And you had a lot of help, eh? Yeah. They're on the way. Yeah. These men around you were excellent. What do you want to say to them? I think they were awesome, and they were super positive all the time, and always making a plan. So that's amazing. That is amazing. Wat 'n inspirasie. En daarmee het ons aan die einde gekom van vanaand se program. Ons verwelkom kykers se kommentaar, tweets en voorstelle. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Van my, Lenet Francis en die res van die Fokus span. Totsiens tot volgende Sondag aand weer om 7 uur net hier op SABC 3.